नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। पेट्रोल व डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी होने पर बैलगाड़ी चलाने के लक्ष्य को सामने रखते हुए उत्तर करीमगंज के विधायक कमला कदेपुर कायस्थ ने निकाला विक्षोभ जुलूस। लोगों में देखी गई नाराजगी का दौर। हर रोज हो रहे सड़क हादसे के चलते हैलाकांदी शहर के शिवबाड़ी रोड संलग्न पेट्रोल पंप के दोनों तरफ अवैध ऑटो रिक्शा स्टैंड को उठाए जाने का मांग रखा शिवबाड़ी सेवक संघ कमेटी के कार्यकर्ताओं ने। सिलचर कालाइन राष्ट्रीय राजमार्ग के चांदपुर तीसरे खंड में नए तौर पे ब्लॉक के राजमार्ग निर्माण किए जाने पर लोगों में छाई हुई है खुशी की माहौल। ननी गोपाल रोड को केंद्रित कर लोगों ने प्रतिक्रिया किया व्यक्त। लखीमपुर के विधायक कौशिक राय ने बीना गांधी हाई स्कूल के संस्कार के लिए दिया 10 लाख रुपए के आर्थिक अनुदान। स्कूल के उन्नयन में हर प्रकार के कदम उठाए जाने का दिया आश्वासन। विष्णुप्रिया मणिपुरी समाज उन्नयन यात्रापुर परगना कमेटी के कार्यकर्ताओं द्वारा सालतापड़ा खंड के अधीन चिरवा इलाके में नदी तटवर्ती क्षेत्र के भूस्खलन के रोकथाम के लिए जिला प्रशासन से किया गया अपील। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। एक तरफ जहां राज्य व केंद्र सरकार की ओर से पेट्रोल व डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी किया जा रहा है, तो इसी दौरान कई संगठन कई संस्थान अपने अपने तरीके से आंदोलन कर नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन कुछ अनोखा माहौल करीमगंज जिले में तब देखने को मिला जब उत्तर करीमगंज के विधायक कमला कदेपुर कायस्थ ने महज कुछ गाय भैंसों को साथ लेकर करीमगंज शहर में राजमार्ग पर जुलूस निकाला। उनका कहना था कि अगर पेट्रोल व डीजल की कीमतों में इसी तरह बढ़ोतरी होती रही तो आखिरकार लोगों को बैलगाड़ी पे जाना पड़ेगा और बैलगाड़ी में जाने के लिए गाय तथा दूसरे जानवरों को इस संदर्भ में प्रशिक्षण भी देना पड़ेगा। कुछ ऐसे ही वारदात को सामने रख इस दिन कमला कदेपुर कायस्थ ने गायों को साथ लेकर शहर के कई क्षेत्र में जुलूस निकाला। नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्होंने लोगों को जागरूक भी किया। राज्य व केंद्र सरकार के गतिविधियों पर कई सवालिया निशान भी दागे। सरकार जवाब चाই जवाब দাও পেট্রোল ডিজেলের দাম 100 টাকা হচ্ছে কেন মোদি সরকার জবাব চাই জবাব দাও পেট্রোল ডিজেলের দাম 100 টাকা হচ্ছে কেন মোদি সরকার জবাব চাই জবাব দাও। পেট্রোল ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধি মানে এখন 100 টাকা যে মোদি সরকার গভর্নমেন্টে আসার সঙ্গে সঙ্গে বলা হয়েছিল যে পেট্রোল ডিজেল মূল্যবৃদ্ধি হ্রাস করা হবে, কিন্তু আজকে দেখতে পারলাম যে বিপরীত চিত্র। তাই এখন আমরা পেট্রোল পাম্পে আসছিলাম তেল ভরানোর জন্য। এখানে দেখলাম যে আমাদের অটো ড্রাইভাররা, আমাদের অসহায় মানুষরা, গরিব মানুষরা পেট্রোল কেনার পয়সা নেই। এখানে গরু একটা পেলাম, এখানে গরু দিয়ে আমরা সেই প্রতিবাদ সাব্যস্ত করছি যে আজকে অনেক স্বপ্ন দেখানো হয়েছিল আমাদেরকে, আজকে দিনের স্বপ্ন দেখানো হয়েছিল যে বলা হয়েছিল যে দাম সব কমে যাবে, একদম অর্ধেক হয়ে যাবে দাম, আর অনেক বড় বড় স্বপ্ন দেখা, ব্ল্যাক মানি থেকে শুরু করে বলা হয়েছিল যে এই ভারতবর্ষে একটা আমূল পরিবর্তন হবে, কিন্তু বর্তমানে যে দেখতে পারলাম যে সম্পূর্ণ ভিন্ন চিত্র। তাই আজকে প্রতিবাদ স্বরূপ এবং মানুষের যে হাহাকার, সেই হাহাকারের জন্য আমরা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস আজকে রাস্তায় নেমেছি এবং সামনের দিনে আমাদের বারবার দাবি যে সময় সরকার, ভারতের কেন্দ্র সরকার এবং রাজ্য সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, কেন্দ্র সরকার বারবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে মূল্যবৃদ্ধি হ্রাস করবে, আজকে এরকম অবস্থা কেন, সেটাই আজকে আমরা জানতে চাই। हैलाकांदी जिले के शिवबाड़ी रोड संलग्न पेट्रोल पंप के आवासीय क्षेत्र में ऑटो रिक्शा स्टैंड अवैध तौर पर बनाए जाने पर इलाके में अक्सर दुर्घटना की वारदात हो रही है और जल्द से जल्द इस ऑटो रिक्शा स्टैंड को हटाए जाने का मांग किया है शिवबाड़ी सेवक संघ कमेटी के कार्यकर्ताओं ने। एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए कार्यनिर्वाही सदस्य प्रीतम दास ने कहा कि शिवबाड़ी मंदिर संलग्न क्षेत्र में अवैध तौर पर ऑटो रिक्शा स्टैंड बनाए जाने पर हर रोज सड़क दुर्घटना के वारदात हो रहे हैं, लोग हादसे के शिकार हो रहे हैं। हालांकि इस सदन में प्रशासन को जानकारी दिया गया है, लेकिन प्रशासन कोई अहम कदम नहीं उठा रहा है। हाल ही में सड़क हादसे के चलते एक महिला सहित एक बच्चा बुरी तरह घायल भी हुआ था, लेकिन तकदीर के चलते महिला बच गई। बहरहाल नगर पालिका की ओर से नो पार्किंग बोर्ड लगाए जाने के बाद भी इस क्षेत्र में ऑटो रिक्शा चालक तथा कार्यकर्तागण इस क्षेत्र में अपना स्टैंड बना रहे हैं और लोगों को अपनी जान जोखिम में डालकर इस क्षेत्र में यातायात करना पड़ रहा है।
परेशानी के कगार में जी रहे लोग जहां अपने आवाज को बुलंद कर रहे हैं, तो इसी दौरान शिवबाड़ी रोड के संस्थान शिवबाड़ी सेवक संघ कमेटी के कार्यकर्ताओं ने संदर्भ में विस्तारित खुलासा भी किए। শিববাড়ি সেবক সংঘের তরফ থেকে আপনারা মিডিয়াকে ডেকেছেন সাংবাদিক সম্মেলনের জন্য। আপনারা মানে কি সমস্যা নিয়ে যে সাংবাদিক সম্মেলন করছেন সেই বিষয়ে বিস্তারিত দু চারটি কথা আমাদের মিডিয়ার কাছে তুলে ধরুন। নমস্কার, প্রথমে আপনাকে আমি ধন্যবাদ জানাই আমাদের এই আজকের এই ডাকের সাড়া দিয়েছেন আপনি। আমরা বিশেষ করে আজকে এই সাংবাদিক সম্মেলনটা করার কারণ হলো আমাদের শহরের ঐতিহ্যবাহী একটা রোড শিববাড়ি রোড, এখানে অনেক যানজটের সৃষ্টি হয়। বিগত দিনে দেখা গেছে যে এখানে অনেক অ্যাক্সিডেন্টের সম্মুখীন হয়েছে। এখানে পুরোপুরি অবৈধভাবে এখানে একটা আপনারা খেয়াল করবেন, এখানে মিউনিসিপ্যালিটি একটা বোর্ড লেখা আছে যে এখানে নো পার্কিং থাকা সত্ত্বেও এখানে বিশেষ করে অটো চালকরা অবাধে প্যাসেঞ্জার ওঠানামা করে। তো কাজেই আমরা এই যে যানজটের সৃষ্টি হচ্ছে কী কারণে হচ্ছে, এটার জন্য আমরা আমাদের মানে হাইলাকান্দির উপায়ুক্ত বা আমাদের এসপি মহোদয়াকে অনুরোধ করছি যে আগামী দিনে যাতে উনি ওনার দৃষ্টি আকর্ষণটা করেন। আর দেখুন, 2 নম্বর হচ্ছে আমাদের এখানে একটা ঐতিহ্যবাহী স্কুল আছে 519 নং দয়ামী পাঠশালা। এখানে অনেক কচিকাচাররা পড়াশোনা করে এবং করতেও বা করে। এখন এই কোভিড-19-এর কারণে স্কুলগুলো বন্ধ থাকার কারণে ওদের যাতায়াতের কোনো যাওয়া আসা নেই। আগামী দিনে স্কুল খুলবে নিশ্চয়ই, এই কারণে ওদেরও অনেক অসুবিধা হতে পারে। এবং দেখুন, এই যে যানজট, এই যানজটটা আগে ছিল না, কিন্তু বিগত দিনে এই লকডাউনের সময় অনেক বেশি আমরা উপভোগ করছি। কারণ আমরা জানি না যে এখানে আমাদের প্রশাসনের কোনো দৃষ্টি আছে কি না, কিন্তু তবুও আমরা সবাই মিলে এটা চেষ্টা করব যে আমরা প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি তাই বলি। আর 2 নম্বর কথা হলো আগামী দিনে আমাদের রথযাত্রা, এবং এই রথযাত্রাটা আমি আমাদের এই শিববাড়ির পক্ষ থেকে বা আমরা সেবক সংঘের পক্ষ থেকে আমরা সবাই অনুরোধ করছি যে আমাদের করোনা প্রটোকলটা মেনে আমরা এই রথযাত্রাটা উপভোগ করি। আর তাই আমি হাইলাকান্দিবাসীর কাছে আবার অনুরোধ জানাচ্ছি যে আমাদের রথযাত্রা যাতে সুন্দর সুষ্ঠুভাবে হোক এবং সবাই মিলে যাতে আমরা উপভোগ করি, কিন্তু আমরা সরকারের গাইডলাইনটা মেনে চলাই আমাদের সবচেয়ে বড় কাজ। ধন্যবাদ, এটাই আমার কথা। बोरकोला विधानसभा केंद्र के सिलचर कालाइन राष्ट्रीय राजमार्ग के संलग्न सड़क चांदपुर से यातायात के मार्ग सुचारू रूप से निर्माण किए जाने पर लोगों में खुशी की माहौल है। गौरतलब है कि ननी गोपाल रोड नाम के नामांकन किए गए इस सड़क के चलते लोग यातायात परिसेवा में लाभान्वित हो रहे हैं। ननी गोपाल नाथ कवि व साहित्यकार के साथ साथ इलाके के वरिष्ठ समाजसेवी व्यक्ति भी थे। उनके स्मरण में इस राजमार्ग को उत्सर्गीकृत किया गया। ननी गोपाल नाथ के परिवार सदस्यों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए 3 करोड़ 1 लाख रुपए की लागत से यह सड़क बनाया गया, जबकि इस क्षेत्र में कच्चे सड़क के चलते पिछले दिनों लोगों की यातायात परिसीमा में बेहद परेशानी के दौर से गुजरना पड़ता था। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए आवासीय क्षेत्र के लोगों ने भूतपूर्व विधायक किशोर नाथ के प्रयास तथा सहयोगिता के चलते राजमार्ग संपन्न होने की जानकारी दिया और आने वाले विधानसभा चुनाव में किशोर नाथ को एक बार फिर से बोरकोला क्षेत्र में विधायक के रूप में वे लोग चाहते हैं। इस दिन के इस कार्यक्रम में महमूद हुसैन लश्कर, ताहिर हुसैन लश्कर, अब्दुल हाई लश्कर, जावेद अहमद लश्कर, जाबिद हुसैन लश्कर, वाहिदुज्जामान लश्कर व दूसरे कई कार्यकर्तागण भी मौजूद थे। বিজেপির কেন্দ্রীয় স্তর এবং রাজ্য স্তর যেরকম একটা ভুল করেছেন কিছু বর্তমান বিধায়ক গত কিশোরনাথরে মানে নমিনেশন না দিয়া, বর্তমান তো আমরা কিশোরনাথরে না পাইয়া আমরা মিসাউল ইসলামের ভোট দিয়া দিছি। কিন্তু কিশোরনাথ হইলে যেরকম সংখ্যালঘু এরিয়া হোক, মাইনরিটি এরিয়া হোক, হিন্দু মুসলিম সব সর্বস্তরের জনসাধারণের সামনে যেরকম খাস হইয়া গেছেন, এটা মানে বরাকের 7 জন বিধায়কের মধ্যে অন্যতম বিধায়ক কিশোরনাথ যেরকম সর্বস্তরের জনসাধারণের উন্নয়নের লাগিতেন জহরছেন। এর লাগিয়া বিজেপি কেন্দ্রীয় স্তর এবং রাজ্য স্তরীয় আমরা দোষের করিয়া আগামী দিনে এইরকম যাতে ভুল না করিয়া আমরা কিশোরনাথে আবার ফিরিয়া বরকলা কনস্টিটিউয়েন্সি আমরা সেবা নিয়োজিত করেন, এটা আমার আর্জি রইল। এই যে গত 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনে যে কিশোরনাথের টিকিট না দেওয়ার পিছনে আমরা বিশাল একটি ষড়যন্ত্র দেখতে পাচ্ছি। এই ষড়যন্ত্রের বলি কিশোরনাথ হয়েছে। কিন্তু কিশোরনাথ যে আমার মতে যে কিশোরনাথ স্বাধীনতার পর থেকে এই বরকলা বিধানসভা সমষ্টিতে অন্যতম একজন ব্যক্তিত্ব ছিলেন, যান সময়ে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে সমান সমচৌকে দেখে যে উন্নয়নের ধারাটা বহাল রেখেছিলেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে আজকে যদি আমাদের বিধায়ক যদি উনি টিকিট পেতেন, তাহলে আমরা জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে আমরা বিশাল ব্যবধানের মধ্যে ওনাকে জয়ী করাতাম
এবং আমরা বড়কলাবাসী আগে যেরকম আমাদের বড়কলা বিধানসভা এলাকা থেকে যেরকম আমরা মন্ত্রিত্ব যারা নির্বাচিত হয়েছেন মন্ত্রী হয়েছেন ঠিক তদ্রূপ এইবারও আমরা কিশোরনাথরে মন্ত্রী হিসাবে আমরা দেখতে পেতাম। দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো যে আমরা আজকে দুঃখিত, গোটা চাঁদপুর এলাকা চতুর্থখণ্ড বা গোটা চাঁদপুর এলাকা আমরা দুঃখিত যে কিশোরনাথের সঙ্গে যে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র হয়েছে এরকম ভবিষ্যতে না হয় এবং কিশোরনাথরে যদি চায় আসাম সরকার চায় যদি তাহলে বিভিন্ন লেভেলে তাকে বিভিন্ন বড় একটি পদাধিকার করে রাখতে পারবে। আমরা আসাম সরকারের কাছে জোরালো দাবি জানাচ্ছি, আবও সময় আছে যে কিশোরনাথের যে সমমর্যাদা। लखीमपुर विधानसभा केंद्र में पहली बार विधायक कौशिक राय के प्रयास से स्कूल तथा दूसरे सरकारी परियोजनाओं का वास्तवायन किया जा रहा है। कई क्षेत्र में उन्नयन गतिविधियों को भी हाथों में लिया गया है। लखीमपुर के विधायक कौशिक राय ने बीना कांदी हाई स्कूल के दौरे के दौरान स्कूल के विकास के लिए 10 लाख रुपए की आर्थिक अनुदान प्रदान किया। साथ ही स्कूल के उन्नयन के क्षेत्र में हर प्रकार की सहयोगिता बरकरार रखने का उन्होंने आश्वासन भी दिया। इस दिन स्कूल के कई क्षेत्र का दौरा किए जाने के बाद स्कूल के कक्षा तथा शौचागार सहित कई पहलुओं तथा समस्याओं के बारे में उन्होंने विस्तारित आलोकपात किया। इस दिन के कार्यक्रम में प्रधान अध्यक्ष देवी प्रसाद पाल, बीना कांदी बागान गांव पंचायत अध्यक्ष झूमा नंदी, रघुवर सिंह, विनोद नंदी, भाजपा बीना कांदी मंडल अध्यक्ष विद्यावती सिंह, संजय कुमार टेगोर, गुंजन कर बधु से कार्यकर्तागण मौजूद थे। इसी क्रम में क्षेत्र छोटा मामला के अश्विनी कुमार हाई स्कूल में विधायक श्री राय ने विद्यालय समिति तथा शिक्षकों के साथ विचार विमर्श करते हुए विद्यालय के नए भवन निर्माण के लिए अपने क्षेत्र उन्नयन तहवील से 10 लाख रुपए का आर्थिक अनुदान देने का भी फैसला किया। इस अवसर पर अश्विनी कुमार हाई स्कूल के प्रधानाचार्य श्री कुमार धन सिंह, अध्यापक श्री रंजीत दास, मिठुन दास, मणिलाल पासी, वधु से कई वरिष्ठ कार्यकर्ता व शिक्षकगण मौजूद थे। 1958 সালে সেই হিসাবে দেখলে প্রায় 63 বছর আমাদের স্কুলেরও হয়েছে। আর একটা পুরানো এস্টাবলিশমেন্টের মধ্যে এই স্কুল পড়ে, এই জন্য এই স্কুলকে কিভাবে এগিয়ে নিয়ে যায়। আমি আজকে এসেছি, আর আপনারা এটা ভাববেন না যে আমি আজকে এসেছি এখানে বক্তব্য দেওয়ার জন্য আর এসে আমার দায়িত্ব শেষ হবে, এটার জন্য নয়। আমার কাজ শুধু রাস্তাঘাটের উন্নয়ন করা নয়, হসপিটাল বানানো নয়। আমার কাজের মধ্যে এটাও পড়ে যে স্কুল ভালোভাবে চলছে কিনা, স্কুলের পরিকাঠামো ঠিক আছে কিনা, স্কুলের টিচার গার্জিয়ান মিটিং হচ্ছে কিনা, স্কুলের টিচাররা ঠিক পড়াচ্ছেন কিনা, স্কুলের মিড ডে মিল আসছে কিনা, এটাও কিন্তু আমার আপনারাও হয়তো আগামী দিনে বিরক্ত হতে পারেন যে এমএলএ বিনা কাজে বেশি হস্তক্ষেপ করছেন, এটাও হয়তো আপনাদের আগামী দিনে ফিলিং হতে পারে, কিন্তু এটা আমার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। আমি আর একটা ব্যক্তিগত প্রয়াস যে আমার বিধানসভা এলাকায় যতগুলি স্কুল আছে সব স্কুলগুলো একবার পরিদর্শন করা এবং স্কুলগুলির পরিকাঠামো কি আছে সেই বিষয়ে একটু জানার ইচ্ছা। স্কুলের হেডমাস্টার আজকে আমাকে, স্কুলের অধ্যক্ষ আজকে আমাকে নিমন্ত্রণ করেন। উনি আমাকে বলেছেন যে আপনি আমার স্কুলে আসবেন। ওনার সঙ্গে আমার আগে থেকে পরিচয়, অনেক বিষয় নিয়ে বিধায়ক হওয়ার আগেও উনি আমার কাছে গেছেন। তো আজকে আমি নিজেও পরশুদিন ওনাকে বলেছি যে আমি আপনার স্কুলে যাব এবং সব স্কুলে আমি প্রায় অনেকগুলো স্কুলে ইতিমধ্যে গিয়েছি এবং আমি নিজের ইচ্ছা প্রকাশ করেছি যে আমি একবার স্কুলে গিয়ে স্কুলের পরিকাঠামোগুলি কি আছে সেটা দেখব। बोरखला विधानसभा केंद्र के सालचापड़ा ब्लॉक के अधीन बैराबेक इलाके में बराक नदी के तटवर्ती क्षेत्र भूमिस्खलन के चलते नदी गर्भ में समाये जाने पर इलाके के लोगों में तनाव का माहौल बना हुआ है। विष्णुप्रिया मणिपुरी समाज उन्नयन यात्रापुर परगना कमेटी के कार्यकर्ताओं द्वारा इस क्षेत्र में दौरा किया गया। दौरे के दौरान साधारण संपादक संजय गिरी सिंह चिरुआ तथा बराक नदी के भूस्खलन के बारे में तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया और राज्य व केंद्र सरकार के प्रति इस संदर्भ में अहम कार्रवाई किए जाने का मांग किया, नहीं तो आने वाले दिनों में संस्थान कार्यकर्ताओं द्वारा बृहत्तर आंदोलन गठन किए जाने का चेतावनी दिया गया। इस संदर्भ में एक स्मारक पत्र कचार के जिला उपायुक्त बाढ़ नियंत्रण विभाग को भी प्रदान किया गया। विष्णुप्रिया मणिपुरी যাত্রাপুর পরগনা সমাজ উন্নয়ন কমিটি সাধারণ সম্পাদক আমি। বরাক নদীর তীরে অবস্থিত বেরাবাগ গ্রামটি বহুদিন ধরে এই গ্রামের সমস্যা সম্মুখীন হচ্ছে, কারণ এই বরাক নদীর তীর বিগত 20 বছর ধরে ভাঙনের ফলে এখানকার প্রায় 15-20টি গড় বরাক নদীর তীরে নদীগর্ভে তলিয়ে গিয়েছে।
তাই এই গ্রামটির মানুষ যাযাবর অবস্থায়, উদ্বাস্তু অবস্থায়, এহেন অবস্থায় আমাদের সংগঠনের তরফ থেকে এবং এখানকার জনসাধারণের তরফ থেকে বিভিন্ন নেতা, মন্ত্রী এবং বিভাগীয় কর্মকর্তা, জেলা প্রশাসনের তরফে বহুবার অনুরোধ বিনুরোধ এবং অনেক ধরনের সাক্ষাৎ করা হয়, কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো ধরনের সুরাহা হয়নি। শুধু প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু কোনো কাজ করা হচ্ছে না। তাই এখানকার জনসাধারণ এবং সংগঠনের তরফ থেকে জেলা প্রশাসন, কাছাড় জেলা শাসক মহোদয়া এবং বিভাগীয় ইঞ্জিনিয়ার অসিত দেব মহোদয় কয়েকদিন আগে এখানে কয়েকবার ভিজিট করেছিল। উনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে এই জায়গার কাজ, এখানকার এই সমস্যার সমাধান করা হইবে অতি সত্বর। তাই বারবার আমরা বিনম্র অনুরোধ করছি, আপনারা যে এই গ্রামের সমস্যাটি অতি সত্বর সমাধান করিয়ে দেওয়ার জন্য। राज्य के विभिन्न प्रभावित क्षेत्रों में जरूरतमंद लोगों के बीच पेयजल परियोजना के जरिए जल पहुंचाया जाएगा। जल जीवन मिशन कार्यक्रम के तहत कई क्षेत्रों में ऐसे परियोजना हाथों में लिया गया है। बराघाटी के कछार, करीमगंज, हालाकांदी जिले में जिन इलाकों में अब भी जल सरबराह परियोजना सुचारू रूप से लागू नहीं किया जा सका है, इस क्षेत्र में जल जीवन मिशन के कार्यक्रम के तहत उन्हें जल मुहैया करवाया जाएगा। कई और पहलुओं को लेकर इस दिन विभागीय मंत्री, जलसेच विभाग तथा नगर उन्नयन विभाग के वरिष्ठ हस्ती अशोक सिंघल ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए। प्रत्येकजन मानुहक टेप वाटर दिया जाए, प्रत्येकटो घरत टेप वाटर দিব পারা এটা ব্যবস্থা জল জীবন মিশনের অন্তর্গত হয়েছে। আর এই মিশনের নাম হল জল জীবন মিশন। हर घर नल का जल प्रधानमंत्री কৈছে আৰু জিলা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সপোনক বাস্তৱত ৰূপায়ণ কৰাৰ কাৰণে খালি 30% মিটিঙৰ ফোকাস জল জীবন মিশনৰ ওপৰত আছিলে। আৰু আপোনালোকে জানি সুখী হ'ব, ডিচিয়ে জনোৱা মতে জল জীবন মিশনত কাছাৰ জিলাৰ পাৰফৰ্মেন্স এতিয়ালৈ খুব ভাল চলি আছে আৰু আহা দিনবোৰতো ভাল স্থান যদি আমি ৰাখিব পাৰোঁ। सिलचर चिकित्सा महाविद्यालय में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कोरोना संक्रमण के रोकथाम में चिकित्सकगण दिन रात कार्य कर रहे हैं, जिसके चलते लोगों में काफी हद तक राहत के माहौल है। सूत्र के अनुसार 6 जुलाई को किसी भी व्यक्ति की मौत होने की जानकारी नहीं मिली है। हालांकि 110 मरीज एक्टिव पाए गए हैं। 50 मरीजों का इलाज आईसीयू में चल रहा है। 60 मरीज कोविड वार्ड में दाखिल किए गए हैं। 15 मरीज वेंटिलेटर के जरिए जिंदगी और मौत के साथ जूझ रहे हैं। 78 मरीजों को ऑक्सीजन के जरिए सहयोग किया जा रहा है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए चिकित्सक डॉक्टर भास्कर गुप्त ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए। আজ বিকেল 5টার সময় শিলচর মেডিকেল কলেজে 110 জন পেশেন্ট অ্যাক্টিভ অবস্থায় আছেন। 50 জন পেশেন্ট কোভিড আইসিইউতে ভর্তি আছেন এবং 60 জন পেশেন্ট কোভিড ওয়ার্ডে ভর্তি আছেন। 15 জন পেশেন্ট ভেন্টিলেটর সাপোর্টে আছেন এবং 78 জন পেশেন্ট অক্সিজেন সাপোর্টে আছেন। গত 24 ঘন্টায় শিলচর মেডিকেল কলেজে করোনা উপসর্গ নিয়ে 13 জন পেশেন্ট ভর্তি হয়েছেন এবং 18 জন পেশেন্ট ডিসচার্জ হয়ে গেছেন। র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট গত 24 ঘন্টায় 4টি স্যাম্পল পজিটিভ এসছে এবং আরটিপিসিআর 11টি স্যাম্পল পজিটিভ এসছে। করোনা সংক্রান্ত উপসর্গ নিয়ে গত 24 ঘন্টায় শিলচর মেডিকেল কলেজে কোনো রোগীর মৃত্যু হয়নি। समाचारों में लेते एक छोटा सा विराम। सुबह की पहली किरण निकलते ही हम चल पड़े असम की उस शान की ओर जिसे हम चाय पत्ती कहते हैं। असम के न पहुंचे असम विश्वविद्यालय में। वहां से करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय करके हम पहुंचे रोज कैंडी टी स्टेट पे। वहां
पानी की बूंदों का गिरना, पानी की बूंद गिरते ही मिट्टी की फट से गर्मा गर्म चाय बनाई और उसे पिलाया। वो काफी अच्छा समाचारों के अगले चरण में, यूं तो दुनिया में कई हादसे ऐसे होते हैं जो लोगों की इंसानियत को शर्मसार कर देते हैं। कुछ ऐसा ही वारदात सिलचर के चिकित्सा महाविद्यालय क्षेत्र में देखने को मिला। सिलचर शहर के कई क्षेत्रों में अक्सर ऐसी वारदात देखने को मिलती है जहां इंसानियत पूरी तरह गायब हो जाने की निशानी भी मिलती है। कुछ ऐसे ही माहौल के चलते सिलचर चिकित्सा महाविद्यालय संलग्न कचरे से घुंगुर पुलिस ने एक नवजातक का शव बरामद किया। नवजातक का जन्म लगभग पिछले रात को होने की लोग उम्मीद जता रहे हैं। इस दिन पुलिस प्रशासन घटनास्थल पर मौजूद होकर नवजातक का शव बरामद किया और इस संदर्भ में मामले की छानबीन में जुटते देखा गया। একটা মানে ফলানি আসলো ছেলেরে পাইছে এই মোটামুটি 8টা 8:30 সময় পাইছে, তারা লইয়া গেছে। ছেলেটা এমনিও আসলো এইগু, মানে কিছু ইগু আসলো না, তার কাঠ ইগু মেডিকেলের কাঠ যেটা আমরা দে ইগু কাঠ ইগু অন্য ফলানি আসলো, ওখান থেকে থানা ইগু আইসে কাঠ উঠাইছে, বেচারে উঠাইছে লইয়া গেছে গিয়া থানাত গেছে গিয়া। এও তো মানিলাম আমরা 9টার সময় আমরা দেখছি, 9টার সময় তার পাইছে। হ্যাঁ ও জন্ম আসলো, মানে বেশি না রাইতের জন্ম আসলো, আনিয়া ফেলাইয়া গেছে। करीमगंज जिले के बटरसी इलाके में यातायात के मार्ग को लेकर दो गुटों में आपसी रंजिश के चलते मारपीट की वारदात हुई, जिसके चलते 2 महिला घायल हो गए। घायल महिलाओं के नाम राबिया बेगम चौधरी व सूफिया खानम चौधरी बताया जा रहा है। बाद में घायल महिलाओं को करीमगंज अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिनका इलाज चल रहा है। इधर राबिया बेगम चौधरी के हालात नाजुक होने की जानकारी मिली है। इस संदर्भ में थाने में एक एफआईआर भी दर्ज किया गया है। आक्रमणकारियों ने शहीद अहमद चौधरी, कादो, अल्ताफ अहमद, राजू अहमद बताया जा रहा है। इन आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। बहरहाल एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। मामूली सड़क की यातायात परिसेवा को लेकर 2 गुटों की रंजिश के चलते ऐसे जानलेवा वारदात होने पर इलाके के लोगों में नाराजगी का माहौल बना हुआ है। আমি বটরসি 9 নম্বর ওয়ার্ডের মেম্বার। এই রাস্তাটা আমি সরকারি ফান্ড একটা এই রাস্তাটা করছি আজ থেকে 1.5 মাস আগে। ফান্ড আমার কাজ পুরো হয়ে গেছে। এরপরে আমার বড় একটু কাম চলে গেল, বড় কাজের লাগে বালি আসছে মানে আর ঢুকাইছে। দোকানের পরে তারা এই অবজেকশন করছে, আমরা 300 রিটি রাস্তায়। কে অবজেকশন করছে? ও আব্দুল শহীদ, আতিকুর রহমান। তারা এই অবজেকশন করছে, করার পরে আমার মা দাঁড়িয়ে এরা বারো ইয়া কইছে ঠিক আছে আমরা সামান্য মালর ইয়ে রয়েছে আসছিলাম বালি আই গেলে আর আমরা মাল আনতাম না, গাড়ি ঢুকাইতাম না আনিয়া। যার কারণে তারা দাগ কুড়াল আনিয়া আমার
দাদির কপালের মধ্যে মারছে, আমার মার মাথাত মারছে। শহীদ এবং তাজু, এরপরে সদয় আতিকর ছেলে একটা আছে আলতাফ, হেও আইয়া মারতে করছে, আমার বাবারেও মারছে, আমার বাতিতে একটাও মারছে তারা আইয়া। কারণ আমরা ফ্যামিলিতে আর সব আসলে না, আমি আর আমার বাবা আর সব ক্ষেত্র কাজও আছে। তাহলে থানাত কেস দিয়েছেন আপনার? থানাত কেস হয়েছে। যে বেশি আহত তখন কীরকম অবস্থা? তান তো এখন পর্যন্ত পুরা সিরিয়াস হয়। তাহলে ডাক্তারে রেফার দিচ্ছে শিলচর। ওইসব বিকালপুর ভিতরে যদি ব্লাড কন্ট্রোল না হয় তাহলে শিলচর রেফার, খাদ্যর লেখা আছে শিলচর রেফার দেওয়া হয়েছে। পাতল লইয়া গ্রামে দিক দিয়া বেটাই নাই বাড়ির, আর আমরা বেটি মানুষ বেটিরে আসবে আনি রয়েছে আনিলে কার আনতে নাই, আর তো কত আমরা বার্তা করি ওইটা হয়েছে নদী দিন থেকে আনি আসে আর বাঁচবেও না কত কত আমরা সব খাম আমরা করি আর সব তার দৌড় আমরা করি আর এরা রোনো বাড়ি শুয়ে পয়সা গেলে পাতল খাংড়ি পাতল নদীর পরেও বাড়িছে আমারে বাড়ি বাজে গিয়া মারছে শহীদ নাম শহীদ আতি দুইজন, আর এটা এসে উঠিছেন তাই এইখান যারা 4 জনে করোনাঘাতিক শহীদ পদই আর তারপর নাম ভাইয়ের নাম তাজু ও তাছাড়া মজুরাকে মারবার ফুড়ে হয়েছিল মারিয়ে নারবা তুলত মাতানো কত করলে আর আনতে দিতাম না বাদে ওবে দিয়ে গিয়ে হয়েছে আর মারাবারে পারে আমার বুকু মারি লাগছে হয়তো মারিছে তারে ও চাইলে যারা দৌড়ে আছেন আমারই বেটা বাড়িতে আসে আরও মারিছে मारी पाथर खाड़ी रखकर दी। बराघाटी में बेकरी संस्थान द्वारा उत्पादित विभिन्न आहार सामग्रियों की कीमतों में बढ़ोतरी होने पर लोगों में नाराजगी का दौर देखने को मिल रहा है। सूत्रों के अनुसार जो ब्रेड पहले 8 रुपया बिकता था अब 15 रुपये हो चुके हैं। कई क्षेत्रों में 20 रुपये भी बिक रहा है। ब्रेड की कीमतों में बढ़ोतरी तथा दूसरे अनाज के मूल्यों में वृद्धि होने पर उत्पादकों को इसका सामना करना पड़ रहा है। उत्पादनों में बेहद प्रभाव पड़ रहा है। रोजमर्रा के सामानों की कीमतों में जहां बढ़ोतरी हो रही है तो इसी दौरान बेकरी संस्थान द्वारा उत्पादित आहार के ऊपर कर लगाए जाने पर तथा मूल्य वृद्धि होने पर लोग काफ़ी परेशानी झेल रहे हैं। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए बेकारी प्रतिष्ठान के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने पत्रकारों के समक्ष खुलासा किया। उनका कहना था कि घी, डालडा, तेल व दूसरे जरूरतमंद सामग्रियों की कीमतों में बढ़ोतरी होने पर उन्हें उत्पादन किए जाने के क्षेत्र में परेशानी झेलनी पड़ रही है और मूल्य वृद्धि भी करना पड़ रहा है। হঠাৎ করে ব্রেড এবং অন্যান্য বিস্কিটের মানে আপনাদের ফ্যাক্টরি উৎপাদিত প্রোডাক্টের দাম বেড়ে গেল, অনেক অভিযোগ করছেন। সেই জায়গায় বেকারি ব্যবসায়ী সংস্থার ওষুধটা কোথায় এবং দামটা কেন বাড়ানো? মানে বেকারি আমাদের যখন দাম বাড়ে 5 বছরে একবার, 5 বছর আগে যেই আমাদের মাঝারে কোন ডালডা কোন রিফাইন কোন ডিজেল কোন সব মিনিমাম এবার ডবল হয়ে গেছে। ডবল হওয়ার পর আমাদের জিনিসের দাম ডবল হয় না, আমাদের কোয়ালিটিটাও বেটার করা হয়েছে আর রেটটা একটু বাড়া হয়েছে। এটা লকডাউন না থাকলেও বাড়তো, আর এখন আছে তাও বাড়তো। কারণ আগে যখন 5 বছর আগে আমরা যখন ডালডাই কিনতাম, ডালডা তখন আছে 700 টাকা 750 টাকা কার্টন, এখন ডালডা হয়ে গেছে 1800 টাকা। তেল আছিল 60 টাকা কার্টন লিটার, এখন হয়ে গেছে 160 টাকা লিটার। ডিজেল আছিল আগে কত 62 টাকা 60 টাকা, এখন হয়ে গেছে আপনার 94 টাকা। লেবার ম্যান পাওয়ার লেবারও বেড়ে গেছে, সব দিকে ইলেকট্রিক বিল বাড়ছে, সব দিয়ে বেড়ে গেলে আমরা কারো কোনো খরচ হয়ে গেছে। আমরা না বাড়াইলে পর আমাদের সংস্থা বন্ধ হওয়ার পর তাও ব্রেড বন এগুলি তো বাড়াই নাই, এগুলো 2 মাস করে বাড়ানি করে আস্তে আস্তে। কিন্তু এটার মধ্যে আমরা বাড়ানির তো কিছু নাই, আমরা এগুলো ওয়েটটা কমানি। আমাদের মোটামুটি জিনিসের রাইট পারে না, আমরা ওয়েটের ইউজটা দিচ্ছি। কারণ আগে নুনটা ছিল ধরো তোমার 100 গ্রাম 150 গ্রাম প্যাকেট, তখন এটা করা হয়েছে 200 গ্রাম প্যাকেট। আগে যেরকম বিস্কুট আসলে যেটা প্যাকেটটা কোয়ান্টিটি কমানো, রেট তো কিছুই পারে না। রেট আপনি 15 টাকা 20 টাকা বনও যা যাচ্ছে কিন্তু সেগুলো। তো যে তুলনায় সামগ্রীর দাম বেড়েছে সেই তুলনায় আহার সামগ্রীর দাম বাড়ে, আমরা কিছু বাড়াই নাই। আমরা খালি মোটামুটি একটা আইটেম ছাড়া সব আইটেমে আমরা কোয়ান্টিটিটা একটু কমাই। কারণ বাজারে এই বাজারে তুলসি দিয়ে আমরা পারতাছি না। আমরা ঠেলা ভাড়া যে লেবার চার্জ, লেবারের ঠেলা পুজো কেরিং বেড়ে গেছি। আগে ফাটা বাজার দিয়ে মাল আনলে 100 টাকা 150 টাকা নিত, তখন 200 টাকা 300 টাকা নিত। আমাদের হিসাব মতো তো সবও বেড়ে গেছে। আমরা না পারলে মানে কি সংস্থাটা সব সংস্থা দুইটা বন্ধ হয়ে যাবে।
আর ছোটোখাটো বেকারিগুলি বন্ধ হয়ে গেছে অনেক, কাজ চালাইতে পারে। তাই আমাদের বাড়ানো বাধ্যতামূলক, মানে বাউন্ড হয়ে গেছে, যে না বাড়াইলেই না। ধন্যবাদ। আপনার ভালো নাম তো? আর শেখর বলি। बड़खोला विधानसभा केंद्र के बड़खोला दुर्गाचौड़ा क्षेत्र में बांदरखाल से देवीनाला जाने के दौरान श्रमिकों से लदी एक ट्रक 60 फुट गहरे खाई में गिर जाने पर 2 व्यक्तियों की घटनास्थल पर ही निधन हो गई और 6 लोग बुरी तरह घायल हो गए। सूत्रों के अनुसार मारे गए एक व्यक्ति का नाम नूर अहमद लश्कर बताया जा रहा है, जिनका उम्र 33 साल बताया जा रहा है। उनका घर दिगर सिकुना क्षेत्र में है। इधर दूसरे व्यक्ति की जानकारी अब तक नहीं मिली है। हादसे की जानकारी मिलते ही एएसआई नीलेश सिंह ने पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को साथ लेकर मृत व्यक्तियों का शवों को बरामद किया और सिलचर चिकित्सा महाविद्यालय में पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घायल लोगों का इलाज सिलचर चिकित्सा महाविद्यालय में चल रहा है, जिनमें से 3 व्यक्तियों की हालात नाजुक होने की जानकारी मिली है। बड़खोला से पत्रकार तनंजय चक्रवर्ती की इस रिपोर्ट। असम राज्य से त्रिपुरा सरबराह किए जाने के दौरान काठातोली पुलिस ने 2 युवकों को ड्रग्स समेत अपनी हिरासत में लिया है। सूत्र के अनुसार इनके पास से कुल 19 कोटा ड्रग्स जब्त किया गया है। इस संदर्भ में पकड़े गए दोनों व्यक्ति का नाम अस्कर अली बताया जा रहा है, जबकि दूसरे का नाम राकेश साहनी बताया जा रहा है। खुफिया सूचना के आधार पर रूटीन तलाशी के दौरान दोनों युवकों को से यह सामान जब्त किया गया। पकड़े गए सामान के मूल्य लगभग 20,000 रुपये बताया जा रहा है, जबकि तीसरा साथी फरार होने में कामयाब रहा। बहरहाल काठालतोली पुलिस के इंचार्ज संजीत सिन्हा व दूसरे कार्यकर्तागण मामले की छानबीन में जुटे हुए हैं। पूरे श्रद्धा व मर्यादा के साथ तथा देश के साथ संगति रखते हुए मंगलवार को लखीपुर विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के मंडल कार्यालय में भारत केसरी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्मतिथि पालन किया गया। इस अवसर पर लखीपुर मंडल कार्यालय में प्रदीप प्रज्वलन व पुष्पार्घ अर्पण के जरिए कार्यक्रम का सूचना किया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवनादर्श पर लखीपुर के विधायक कौशिक राय व दूसरे कार्यकर्ताओं ने अपने अपने वक्तव्य भी रखे। उनके प्रतिमूर्ति पर लोगों ने श्रद्धांजलि भी अर्पण किया। কাশ্মীরের রাজা ছিলেন হরি সিং, কিন্তু দেশ স্বাধীনতা কয়েক মাস পরে পাকিস্তান কাশ্মীরকে প্রথম থেকে কাশ্মীরকে পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করে যাচ্ছিল, কিন্তু কাশ্মীরের জনগণ বা কাশ্মীরের যিনি রাজা ছিলেন তারা চাইতেন না যে কাশ্মীর পাকিস্তানে যাক। আর এর পরবর্তীতে কাশ্মীরের সেনাবাহিনী পাকিস্তানের সেনাবাহিনী কাশ্মীরের উপর আক্রমণ করার পর সেই সময় যিনি রাজা ছিলেন হরি সিং দিল্লিতে আসেন এবং এসে সবাইকে বলেন, ভারতবর্ষের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বিশেষ করে ভারতবর্ষের তৎকালীন যিনি গৃহমন্ত্রী ছিলেন সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, ওনার সঙ্গে দেখা করেন এবং বললেন যে আমরা চাই কাশ্মীরকে ভারতবর্ষে, আমরা চাই যে আপনারা পাকিস্তান থেকে কাশ্মীরকে রক্ষা করুন আর আমরা পরিবর্তে কাশ্মীরকে ভারতবর্ষে আমরা শামিল করে দেব। সেই সময় ভারতবর্ষের সেনাবাহিনী কাশ্মীরে পাঠানো হয়েছিল, পাকিস্তানের সঙ্গে কাশ্মীর নিয়ে প্রথম যুদ্ধ হয়। আর পরবর্তীতে ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রচেষ্টায় ভারতবর্ষ জয় হয়, কাশ্মীর জয় হয় এবং কাশ্মীর ভারতবর্ষে অন্তর্ভুক্ত হয়। ভারতবর্ষে আমরা জানি যে প্রায় 545টি রাষ্ট্র ছিল, রাজ্য ছোট ছোট রাজতন্ত্র ছিল।
আর যেগুলি দেখাশোনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, যে ভারতবর্ষে আমরা জানি 1950 সনে দেশ স্বাধীন হয়েছে 47 সনে, কিন্তু ভারত রিপাবলিক ইন্ডিয়া যেটাকে বলা হয়, গণতন্ত্র গণরাজ্য, ভারত গণরাজ্য যেটাকে আমরা বলা হয়, সেটা 1950 সালে হয়েছিল। আর সেটা হয়েছিল আমাদের ভারতবর্ষের তৎকালীন যিনি গৃহমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের চেষ্টায়। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ভারতবর্ষের 545টি যে ছোট বড় রাজ্য ছিল, সেই সমস্ত রাজ্যগুলিকে ভারত গণরাজ্যে অন্তর্ভুক্ত করার কাজ উনি করেছিলেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু সেই সময় নির্দেশ দিয়েছে যে আপনি কাশ্মীর আপনাকে দেখার প্রয়োজন নেই, কাশ্মীর আমি নিজে দেখব। আর সেখান থেকে কাশ্মীরের জন্য যে ভুল নীতি, সেই ভুল নীতি কেন্দ্র সরকার এবং সেই সময়কার কংগ্রেস সরকারের তরফ থেকে শুরু। আর পরবর্তীতে এমন পর্যায়ে চলে যায়, আমরা দেখলাম যে গত কিছুদিন আগে নরেন্দ্র মোদীর হাত দিয়ে সেই কাশ্মীর সমস্যার সমাধান, কাশ্মীরে একটা নতুন সংবিধান তৈরি করে দেওয়া। ভারতবর্ষে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পরেও কাশ্মীর ভারতবর্ষের অন্য রাজ্যের সঙ্গে মতো কাশ্মীরের অবস্থা ছিল না। কাশ্মীরের জাতীয় পতাকা আলাদা ছিল, সেখানে কাশ্মীরে যে তিরঙ্গা, সেই তিরঙ্গা কাশ্মীরে উঠত না। আর ঠিক তার প্রতিবাদ জানিয়ে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি সম্ভবত 1949 সালে কেন্দ্র মন্ত্রিসভা থেকে উনি পদত্যাগ করে বেরিয়ে আসেন। আর বেরিয়ে এসে উনি ভারতবর্ষে যারা রাষ্ট্রবাদী চিন্তাধারার ব্যক্তিরা ছিলেন, যারা সংগঠন ছিল, তাদের সঙ্গে উনি যোগাযোগ স্থাপন করার চেষ্টা করেন। আর এই যোগাযোগ করতে করতে उन्हें যোগাযোগ করলেন ভারত রাষ্ট্রীয় स्वयंसेवक संघ। एक तरफ जहां जन स्वास्थ्य कारीगरी विभाग बराघाटी तथा असम के विभिन्न क्षेत्र में लोगों को पेयजल परिसेवा मुहैया करवा रहा है, कई क्षेत्रों में कई सरकारी परियोजनाओं का वास्तवायन किया जा रहा है, तो इसी दौरान करीमगंज जिले में कुछ क्षेत्र में पेयजल परिसेवा सुचारू रूप से मुहैया न करवाए जाने पर लोगों में नाराजगी का माहौल देखने को मिल रहा है। करीमगंज जिले के गांधाई जल परिसेवा पिछले 5 सालों से बंद पड़ा हुआ है, जिसके चलते इलाके के कई क्षेत्र प्रभावित है और इस इलाके में ना ही तारा पंप है, ना ही कोई पानी उठाने की साधन या नलकूप। बहरहाल इस इलाके के खालपार, दिघिर पार, बालिया, नया टीला इलाके के लोग इन दिनों बेहद परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। जल्द से जल्द पेयजल परिसेवा मुहैया करवाए जाने के लिए जिला प्रशासन तथा जन स्वास्थ्य कारीगरी विभाग के कार्यकर्ताओं से मांग भी कर रहे हैं। ওয়াটার সাপ্লাই, পানীয় জল থেকে আমরা বঞ্চিত, সেই বঞ্চিতর জবাব চাই। পানীয় জলের যে গান্ধাই ডিপির যে আমরা যে সমস্যা, এই সমস্যায় আমরা বিগত 4 বছর থেকে আমরা পানীয় জল পাচ্ছি না। এই পানীয় জল কেন পাচ্ছি না, জবাব চাই। আমাদের কথা হইল এই দুঃখজনক ব্যাপার, গোটা এলাকার মধ্যে অনেক অনেক ভিলেজ পানীয় জলের অভাব নাই, কিন্তু আমাদের এই গান্ধাই গাঁও পঞ্চায়েতে 7 নম্বর ওয়ার্ডও 4-5টা গ্রাম এই জল থেকে বঞ্চিত। তার প্রথম কারণ হইল এই যে 4-5টা গ্রাম আছে, জলের লেয়ারটা নামাবার কারণে বিভিন্ন তারা পাম্প বা টিউবওয়েল বা রিঙ্কুয়ার কোনো ব্যবস্থা করা হয় না। দ্বিতীয়ত মাত হইল এই পিএইচটা আজ থেকে 4-5 বছর আগে অনেক সুন্দরজনক চলছে। এই 5 গ্রামের মানুষ যারা বঞ্চিত আছেন, এরা অনেক ধরনের সুযোগ সুবিধা জল পাইছিলা। এখন এটা ড্যাম হওয়ার কারণে আমরা এইসব মানুষে পানীয় লাগি বড় খরচবুক করডা, ফিটকুরি ইত্যাদি জিনিস দিয়া মানুষে পানি খাওয়ার, মানুষের যান বাঁচার। তাই একটা কথা যে আমরা এই পিএইচটা নির্মাণ হওয়ার লাগিয়া এবং পুনরায় কোনো ব্যবস্থা নেবার লাগিয়া আমরা অনেক মিছিল করছি। যাক আমরা সাংবাদিক ভাই হলো আজকে ধন্যবাদ দিয়ার যে আপনারা আমরারে হঠাৎ ইয়া পাইছেন, আমরা খবরাখবর আপনারা লইত্রা। এই পানীয় জলের জন্য আমাদের বিধায়ক শ্রী কমলাক্ষ দে মহাশয়, দেপুরকাইস্ত মহাশয়, তিনিও অনেকবারও আমাদের কইছেন যে আমরা এটা তাই দেখভাল রাখবা, কিন্তু এখন আমরা জানো ধরি লইছে। গতিকে তাই ন গেছে দিন আইয়া আর ইঞ্জিনিয়ার লইয়া আইসেন, এসটিও তার কথা কইছেন। আমরা অনুরোধ করি আর যে সাংবাদিক ভাইগুলোরে আপনারা এই বার্তাটা আমরা পুরাপুরিভাবে সরকারের কাছে পৌঁছাইবা, এটা আমরা যাতে সুন্দরভাবে কাজটা হইতো, এলাকার মানুষ জলটা পাইতো, মানুষটার জানটা বাঁচাইতো। আর আরেকটা কথা বিশেষ করিয়া যে এই যে গোটা এলাকা আছে, যেমন দিঘিরওয়ার আছে, খালবার আছে, বা নয়াটিলা বালিয়ার তিমাতা আছে, বা লোকাল শাহপুর ভিলেজ আছে, এটার আন্ডারে অন্তত গান্ধাই হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল থেকে লইয়া অন্তত 7টা থেকে 8টা স্কুল আছে। এই ছাত্ররা পানির লাগে খুব কষ্ট ভোগ করে, অনেকের বাড়িঘরও গিয়ে পানি খাইতে হয়। গতিকে আমরা খুব দুঃখজনক ব্যাপার, যাতে আমরা
সরকারকে অনুরোধ করি আর যাতে ওইটা বিভাগীয় তরফে অনুরোধ করি আর আমরা কমলাপুর মাধ্যমে বা আপনার সাহায্য সহযোগিতায় আমরা পানীয় জলের ব্যবস্থাটা করিয়া দিবার লাগে আমরা অনুরোধ। राजनेताओं के तानाकीजी के चलते सिलचर पुलिस लेन क्षेत्र में लोगों की यातायात परिसेवा बुरी तरह प्रभावित हो रही है। सिलचर के तारापुर पुलिस लेन क्षेत्र में यातायात के मार्ग बेहाल होने पर अब तक कोई भी नेता, मंत्री, विधायक या सांसद इस संदर्भ में कोई अहम कदम नहीं उठा रहे हैं। विधायक दीपायन चक्रवर्ती जहां इस क्षेत्र का दौरा किया तो इसी दौरान विधायक दिलीप पाल और गली कमेटी के कार्यकर्ता व वार्ड कमिश्नर झलक चक्री के बीच आपसी अनजन के चलते इस क्षेत्र में सड़क संस्कार कार्य बंद पड़ा हुआ है। राजनीतिक अटखीले के चलते संस्कार कार्य बंद रहने पर यातायात मार्ग का हाल बेहाल हो गया है। इस क्षेत्र में लोग यातायात नहीं कर पा रहे हैं। परेशानी के कगार में जी रहे आवासीय क्षेत्र के लोगों ने पत्रकारों के समक्ष नाराजगी व्यक्त किया और जल्द से जल्द सांसद राजदीप राय, विधायक दीपायन चक्रवर्ती व विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों से जल्द सड़क संस्कार का मांग भी किया। দেখুন এই যে রাস্তাটা একটা অ্যাম্বুলেন্স এসে ঢুকবে না, অত বড় রাস্তার মধ্যে গাড়ি চলার কোনো ব্যবস্থাই নাই। কাদা গাড়ি আসলে ফেসে যায়, অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যায়, বাইকগুলি অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যায়। হ্যাঁ, মেন রোডে ন্যাশনাল হাইওয়ের দুই সাইডের রোড, মেন রোড একদিকে মাসিমপুর রোড, একদিকে করিমগঞ্জ রোড, দুই দিকে মেন রোড। মেন রোডের সাথে একসাথে লাগানো। আমাদের যদি এটা সত্য না হয় তাহলে আমরা একটা বৃহত্তর আন্দোলনে নামবো, নেমে আমরা রাস্তা ব্লক করব। আপনার ভালো নামটা? আমার ভালো নাম অসীম লালা। ধন্যবাদ। ওদিকে এনডি কলোনিতে জাম লেগেছে, ঠিক আছে? ঠিক আছে। তো কেন আপনারা বন্ধ করলেন সড়ক? এখানে ভোটগুলা গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, আজকে দিন টানছে, বুঝছেন না? আর ওই যে কি যে অনলাইনে যে মাল নিয়ে আসে না, তারা নিয়ে আসেই পড়ে, তখন তো ভোট শুকাইছে, স্লিপ কাটে, প্রচুর স্লিপ কাটে, এবার সাইডে ওটা পড়ে যায়। কথা বুঝছেন না? মানে বড় গাড়ি এই রাস্তা দিয়ে যায়? যায় মাটির গাড়ি, পাথরের গাড়ি, সব গাড়ি টেস্কি ওজন গাড়ি গেছে, ওজন কতগুলো গাড়ি গেছে, চলো কেমন যাইব তখন করি। তো মানে এখানে মূল সমস্যাটা কি আপনার? মূল সমস্যা এখানে পড়ে আর ওইটা সাইড ওয়ালটা বাকি যায়, ওই যখন সাইড ওয়ালটা। তো সড়কের সংস্কারটা হচ্ছে না কেন? আপনাদের ওয়ার্ড কমিশনার নেই? কমিশন থাকলে কি যাইব? কোনো কিছু কাজ করে না, লক্ষ্য করে না, কিচ্ছুই নাই। অর্ধেক করে, অর্ধেক না। এটা কি সরকারি রাস্তা না এজমালি রাস্তা? এজমালি রাস্তা, মানে সবাই নিজের থেকে 3 ফুট সাইডে রাস্তা করা আছে। আচ্ছা, তো কোনো ধরনের সংস্কার এখন পর্যন্ত পাননি আপনি? না, ও লজিকটা পাইছে। গলিতে কোনো কমিটি রয়েছে? কমিটি আছে, কমিটি গেলেও হয় না। কার কার কাছে আবেদন করেছিলেন আপনি? সব কোনো করা হয়েছে, এবং ওই যে আগে দিলীপ পাল্টা খাওয়াচ্ছে, টাকা স্যাংশন হওয়া পরেও টাকাটি আর আসে নাই। মানে টাকা স্যাংশন হয়েছে কিন্তু কোনো কাজ হয় না? কাজ হয়েছে না, টাকা আইছে বলে দিয়েছে, ডুগুড়িয়া গেছে। এসব লোকে পকড়স্থ বিষয়। মানে সেটা কি কোনো রাজনৈতিক নেতাদের সমস্যার? না, কাজটা টাকা কি গলি কমিটিকে দেওয়া হয়েছিল না? না, দেওয়া হয় না। তারা মিউনিসিপালিটি অমুকে কোন থেকে করবে, তারা কেউ করছে না। মানে নগরপালিকাকে দেওয়া হয়েছিল ডেভেলপমেন্টের জন্য? হ্যাঁ, কিছু করে না। দেখুন না নিজে, এখন তো ভালো। আর এখানে যে অবস্থা আছে। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। पेट्रोल व डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी होने पर बैलगाड़ी चलाने के लक्ष्य को सामने रखते हुए उत्तर करीमत के विधायक कमला कदेपुर कायस्थ ने निकाला विक्षोभ जुलूस। लोगों में देखी गई नाराजगी का दौर। हर रोज हो रहे सड़क हादसे के चलते हाइलाकांदी शहर के शिवबाड़ी रोड संलग्न पेट्रोल पंप के दोनों तरफ अवैध ऑटो रिक्शा स्टैंड को उठाए जाने का मांग रखा शिवबाड़ी सेवक संघ कमेटी के कार्यकर्ताओं ने। सिलचर कालाइन राष्ट्रीय राजमार्ग के चांदपुर तीसरे खंड में नए तौर पे ब्लॉक के राजमार्ग निर्माण किए जाने पर लोगों में छाई हुई है खुशी की माहौल। ननी गोपाल रोड को केंद्रित कर लोगों ने प्रतिक्रिया किया व्यक्त। लखीमपुर के विधायक कौशिक राय ने बीना गांधी हाई स्कूल के संस्कार के लिए दिया 10 लाख रुपए के आर्थिक अनुदान।
स्कूल के उन्नयन में हर प्रकार के कदम उठाए जाने का दिया आश्वासन। विष्णुप्रिया मणिपुरी समाज उन्नयन यात्रापुर परगना कमेटी के कार्यकर्ताओं द्वारा सालचापड़ा खंड के अधीन चिरुआ इलाके में नदी तटवर्ती क्षेत्र के भूस्खलन के रोकथाम के लिए जिला प्रशासन से किया गया अपील। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।